welcome back Gracie Mola channel de sob manu bala se koina mohop Gracie moi bi isu moram pra bishi bhal isor gi bishi thanks aro achi du ishukle do mola friend viso apna sob pra janina ase mola sati viso mola cousin amala goda aule ase idu mola cousin amala gor ase apna sob janina ase ama osolo mola cousin ase mohanra ama matiule la ase idu arne ma ama mati ase tala naam tu hile du Anyam Julie ase tala vlogs bi ase Anyam Julie goina ase apnan bi sob tala video to sai takhibo aro pray without season ina ase tai laga vlogs to hile do to apnan bi anytime prayer khan lagi ase aro nile do apnan la problem khan share goina idu mula cousin ama pray without season Anyam Julie tai ke ini prayer request khan aro apnan bra kiki khan dukhan bi share krole paribo na tai ra pari diwo itu nohoy isor ra paribo itu ni tai bi isor la servant ekta ase apnan bi share krole paribo de koina apnan la upor de koi de ase apnan prayer khan lagi ase kiki lagi ase kule do apnan moge message bi likhi diole paribo koina apnan la upor de koi de ase to tik ase ita moi viso ke lole jai ase tai rasta na jane itu karni tai ke location koi dise to taige lole jai ase idu karne apnan ini sai dakhibi tade muge rukhi dakhibo idorni mandu lole jai ase ঠিক আছে তো পিছide lokro de bye bye hello finally moi aro moi chun lok paina ase ma agide apnan gi kuina ase tai lole ja ase to apnan babi dekho lole jeshule de wapas kra do kile dikhana ena bhabi dekho moi tai ge lole ja tam de tai do aro mana friend ekjon lokrina gari pra pick krina tai do already pungji jaina daise ena na itia aro lokre ase to so manu jani ase tage do bishi famous youtuber ekta ase aro ta viso to issue gole do any hard working krina inana bishi ekta humble ekta mota ase de mando poila roi jani hulibi nijo la kam busy ta khani mide lok krole na parina tai bi tai laga ministry de mo khanolio mahala kam ministry de ina biraina lok krole na parina bishi sal na exal ujeshna man lok nokra do enana after 1 year pichide ina lok kore ase ajibi ina apni han ge agi de kwanisna ajibi lok krole pari bolibi ta khane ulibi nagamis actor papa nangba na mando papa mati de to papa nangba la lode lok paule time de tik ase ina time de do kuina movie ina lok kora la ase to bishi khushi ase viso amnyan ba aro tikina dekho mahando ekta movie banao kuina bi ami hanena start kurina ending to growli na parina man ada de rukhina ase rukhi jaina ase to movie de to tai moi laga bachcha dekhise de osal aji do moi la bachcha chukra lo dese to moi la chukra karni tai bonai na daise to kanisna ama bachcha do man sal bishi de aji na lokrina ase to bishi bal daise do din la movie bi hule so sorry amnan ge do ending bi dekhao par nai kilo man major de kuno bimar hoi jaise moi bhabi asini so lai chabi dakha nai ni ge like je kuno de bimar hoi jaise enana alak ena hoi jaise do etu nimite ena hoi jaise to so sorry next time da arobi man ba luina aule karni etu so planning ase to apnan bi man karni pray kori dakhi de koina koi de ase moi bishi kotha kore asni ge to moi koi dibo ama lo osor de aise eto kanishna o film making dia ama asde nole dur rishtedar kana ase eto nishna ami kan look kore bole program banaise to tai ifali rasta jaise ami kan ifali rasta jaise na moi first gor punjise de lobola ha manu diri punjise eto nishna ami kan aji inaga kilo di time spend kori taka dole do ami kan yede gor honor dole do Sarnangba the actor tala ghore he look kori na naga thake ase oi aro Delhi de jaina habside famous youtuber hoi ginai punji se ekdom khushi pai ase
Moi na tade bahari dakha dem de ko famous bi dakha nai de le yade pungji na luckily moi man blessing ekta ase moi yade pungji she to moi la cousin ama aro papa nang ba tai chun bravi moi ke nanga bishi ina support krina 1k do ina pungjole pare shi de ina krina itu bishi aro bi blessing aro ekta tinglim konyak na te ekdam achanak pra ina lok kri she to ta la side par bi ina mo ge support bishi pai shi de tinglim la side par wi na to ta gi bishi khushi ase moi Nagaland pungja bishi de moi na 1k do par hala ase de to idone moi bishi khushi ase moi ki ani bahari jaina ase aro ki kure ase amnyan ki sob dekhai dole mon aseli moi busy aro amnyan ki bi dekhau na parina seliwi abnyan ge bi abnyan la osor bi moi ki kam kure ase noile do ki kure na abnyan do ina bi bhabi dekhoili bi sure ase abnyan la ki di moi ki kam kure ase abnyan lo de du luina aole ase de to kwanisha man phone khan bi allowed nai do na de ina hara aihuli na parina ase de koina amnyan lo pore koi de ase to kwanishna apni ge bishi khushi pai se moila video de na ha karni to moila family han ge ki ekta blessing share krole se gule to kuri dile to bishi khushi ase de Okay, anyway, ami question che. Ami mo laga apni khan opore alop napunchai dia ke de. Apni khan laga sister khan opore ekta duita question kori dibo moi. Question. तो निश्ना अपनी तो YouTube तो वाला तो की भावना होएगी ना अपनी इधर YouTube तो खुली से moi YouTube khola do na moi do ite jani ase YouTube khuli shule paisa pai noile do paisa ena kamai to idu like ko thos moi idu like ko bhapna ra khula nai de ite jani ase YouTube khuli shule do paisa bi kamai mano na na kuri ina kuishi de udu do ite jani ase oliwi moi YouTube khula do shule do mohando ministry de bishi nanga berai dai se even ita huili moi ministry de ase na to kwanis na moi bi ini moi ekta planning ekta dakha ni me de moi ina bahar jaina ase to moi bi juldi ede Nagaland de awoli ni me de moi bi ina progress na to ile moi la YouTube channel khula to ishule do mahan bra ministry kurina jahadam de manon bi blessing di dibo na blessing ekta pauli di mahan ke sadam de takhan bi idu saina je mahan bi first idu YouTube Brai saigina man bi man blessing bai do saigina na manu isur kotha kura healing ja idum de man bi saigina phalu jai to mohan hanis na manu ina ho pari guina mo YouTube channel do ina khulala ase Okay, itia question dole do alop funny part phali hudi bole ase de spiritual line phali noi de idu de Okay, apni itia do hole do kobo kole apni bi 1000 subscriber par ho jai se Isor moram bra aro aji bi paule se apni na family khan bi man jin se moge support viewers kan mola family members kan side hai shikule to moram bra make sure apni kan subscribe kori dibi aro share kori dibi aro mola side phali bra le comment kori dibi koi nai dibi apni kan request kore se olibi itia funny ekta question hoi dibo itia apni bi youtuber hoise apni alag alag Instagram Facebook kan use kore na na use kore to le do kut mota bra bi apni ke through apni laga video bra apni ki text korisin na moi Facebook te iman na jai de Facebook mala moi comments ti no khuli mala comments kan do ki aina bi taki ase pari de ulibi moi no khuli kile mane idu khuli shule tan ge reply dia nai kulibi bia pabo aro noile do moi gi bi kitab olo hurt hole nisna bi pai jai na ito ni moi khulai no khuli moi bishi manu do text screen ase moi no khule text kori na ase oi message kan do moi no khuli kile mane khuli na reply dia nai le bia pabo na to ase aina bahal time spend kura nishna true apni khana ka morom support pra ase to bishi joldi tai bi naga YouTube phali subscriber bishi hok kori kina tai bishi talaga video bra manu ki bless kori thake to apni khan bi to di saigna bless hobi aro talaga video do apni khan saigna khushi pai sokle do share bi kori dibi make sure apni khan tai ki support kori dibi de moi ki kiman support korise tai ki bi support kori dibi gonai dibi apni khan ki hamul request kori ase to itia ending do malik pray korobo ne ki na na jabo ase malik le itu bi ekta gabe tai Ida Kwanishna, thank you so much. Ita aina moi loporde naga kushin hoda dam de apnya lagi de hurt krule lag
kotawi kuidina malap ina bi mistake pra jaina taishule de so sorry moi manu ke heart no de manu ke hurt kuri diule ina ina loilui man bi ti type alag alag taki du na motan na type bi dekho do moi apni gi hudu de pichi da ro ita hudu ni Ego na ito. Are tay ita tay bra ki khan koi disi apnian ge hurt krule tai shule itu bi so sorry koi di ase ko nisna moi ki bi ita to moi ta ki bi ekta tu ita hudi bote itu video sai na apni ki na ita comedian platform dibo sabi de wow star subscriber bishai kushi ajuradi 1 lakh subscriber hey why man joldi blessing itu dia ada person laga to moi la vlogs ti ahala nam prata ki question ekta duita utibo to girlfriend ki ba ede bisi jai na apni la de girlfriend na ne hossa hossa ko bi de do de girlfriend ole to tu bi tu girlfriend ni ase moi laga nai oi do ठीक ase moi bi apni la malab girlfriend boyfriend ठीक ase de to malab girlfriend le personal na ini apni bra apni la life te itu ase ini isu la icha dagile idu lobo ina la asna nai moi aji buti si de personal la bi tai mule duk ko chuli moi aji buti si thank you so much bojai de ni de moi ita gor jaina personal gf ra yo osa seriously asna nai nai wasabi osa contact number moi yes my king friends kan bishi ase olebi itia tak tu inaga nai ঠিক আছে আৰু এক্স কান্টো দাইছোলা aya xyz to bishi ase xyz bishi ase osala oi bishi ase to da apni bi asin nai এটা তো মই কি হুদিলে কাম নাই এটা তো মই আপনি কি হুদিলে আছে না bishi ase bishi ase da bishi na ase আছে না কোনো pa ase আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আপনি কি ট্রাইব খুশি পাই মাইকি খান moi maki do moi maki do na aya au maki khushi pai de ও মাইকি আয়ো আও মাইকি খান আও খান কি বেশি খুশি পাই আছে দে oi au আও maki খান তো বেশি ভালো আছে দে হইলিবি mola expect apa yesha আও খান yes আচ্ছা আচ্ছা edo tam de ani bishi khaise আজি মই আনিছি বনাই না ani bishi khaise to alop kalau মোটান তো কালা भी বালা সে টেক পিক भी বালা to ki mola type to ki ase আৰু type to মোটান আপনি লা টাইপ কি আছে কোৱা ভাল আছে আপনি লাইক হাই হেল্লো বেশি আছে নি ভাল আছে এটো হাই হেল্লো তো মই তো কিনি না খতম হি হবলে আছে ভাল আছে বেশি একটা না লোক পাইছিলে তো মান হাসিবলে আছে ইনি একটা না ইনি ইনা আছে বেশি ভাল আছে মান তো কই কিমান সালুইছে মান লোক কৰা দো maybe actually মই তো কলে আছে 4 years nishna to hoise ki মই জিন্দু মান লোক পাদো মিনিস্ট্রি বৰা লোক পালা আছে তো ইনা না মিনিস্ট্রি বৰা লোক পাই না ইনা কন্টাক্ট নাম্বার খান তো থাকিছে তো কিলে মানে মান মিনিস্ট্রি কত কো যাওলে নইলে তো মদত ক্ৰো টাইম দে তাই বি মই কি মাতিও ইনা তাইছে দে তো উটো টাইম দে মান না ফ্রেন্ড ইনা না তা কি প্রবলেম মানে ভাল দিবি না লক পাই দাইছে লিবি একটা টাইম দি মান লক না পাই না আজি না লক পাইছে দে কই না হয় nijor la jaga de nijor pet pali bilo la jai do inaga ituti bra hi depart hoi gina aro aji aro look pa laga ase আৰু না মই ইদি নাগালেণ্ড পুৰা আই যা পিছে দে মহানলা शकल দেখি দেখালে আছে দে কিলে মানে মানি মিলিনা কাম আৰু স্টোৰলা কাম মিনিস্ট্রি বি কি বি ইনা আগিগি যাওলে আছে কইনা আমনা লপৰ বি তো কই দে আছে দে আৰু কুছিন্দু হুদা খতম কৰা নাই দে ভাবিছে খতম হৈছে মই ঘৰ যাবল তাই আও মানুহ খুশি পাই না কৈছিনা আৰু এটা বি তুই আও মানুহ বাই চান্স পাইলে আও মানুহ পাইলে বাল না পাবি না
খুশি তো পাই হলে বি না যাব দে দুইটা হইছে দামালি করে আছে আমি খান খুশি পাই থাকলে বি তো অপরলা বড় কি দিব না জানে কি ট্রাইব দিব এটো নিশনা connect manu khan bi understanding di bishi ase aro manu ki welcome korea manu ki sa di bishi ekta bhal ase connect maki khan mota khan do ami khan na jane connect maki bi ase connect maki khan bishi ase sob tribe tek da bhal ase na ragyo lage damali kore ase hole bi কি আছে ঈশ্বর ভাই প্রোভাইড করো ভাল লাগে তাই শুলে ফেভারিট তাই শুলে না আপনি কোয়া নিস না এইটো কোয়া নিস না পেক পেক করে এইটো কোয়া নিস না আচলা ভিডিও তো বেশি লম্বা হয়ে যাইছে মালিক প্রাদ স্টপ ন করে তো এইটো কারণে স্টপ তো করলে মন নাই তাই আলসি লাগে যাইছে কোশ্চেন তো ঠিক আছে তো কানিশনা আপনি কুnya khan bi kushi pai gushi au khan bi kushi pai gushi eto matlab kunya khan bi kunuba asni gi ni kundu aibo itu sale hoi eto toili kunya khan gi bi ni attract to ase acha bishi kushi ase kunya maiki khan kunuba brother moila kan dibi diside we so get admire kore before last year Christmas yes moi bi to khobor paise de olebe আমি কোনেক কুছি পাইলেবি নাকা টাইপ তো নহয় নাই নাই মন বিয়া নাপাবি ভ্লগ চাই থাকিব পাৰে লেবি মন বিয়া নাপাবি কিলে মানে আমি খানি নাগা প্ৰফেশন দ আলাগ আলাগ আছে না দৰণি ইটো পাবি ইনাগা সাইড হ'ব দে ওলাই যায় দৰণি ইটো ফালুৰাৰ বি আছে মৰম তো সব কিবি মৰম আছে ভাল লাগে সব কিবি ভাল লাগে আছে কিলে একজনে একজনকে হার্ট করিব আৰু না মাইকিয়ান কিনা লা টাইপ লাগিও মতা খান yes এটো গুড কোশ্চেন একটা আছে এটো পয়লা পৰা হুদিব লাগে তো হুদিব লাগিছে না মাইকি খান ধলে তো একটা মোতালা ঘরে যাবলে তো তার লাগা কোয়ালিটি কিনা থাকিব লাগে কইসকলে তো মোতা মানু লাগা ঘর মানুকে রেসপেক্ট থাকিব লাগে মোতা মানু ব্রা কি ভাল আছে কি বিয়া আছে সব তো জানিব লাগে মোতা মানু লাগা টাইমিং খেতাবলে জানিব লাগে মোতা মানুরা মাইকি লাগা টাইমিং নয় না মাইকি মানুরা মোতা লাগা টাইমিং খেতাবল লাগি যায় ইটো বি বেস্ট এডভাইস একটা দিয়া আছে আর ইটো একদম ইম্পর্টেন্ট আছে মাইকি মানু মোতা মানুরা মাইকি খুশি পাবলে আর মোতা মানুরা সদায় তো সমঝাব না লাগে মাইকিকে মাইকি বরা মোতা বরা না বোঝা একেবারে বুঝি যায় না একদম ইনাগা থাকে লাগা আর ঘর দি একদম কি কব মন দি না ঘর চাই দিয়া লাগা ইনাগা না এইটো আছে সুন্দর নহলে বি দাঁতি নাগা হলে বি একো নহয় Nisna bishi balo reply matlab answer dish question huda nisna balo answer kushi hosa side makian man bi sadi honai man bi kina hole sina generally ita things ini bhapna kura do na hosa se makian do issue le do ina na ki holiwi ekta biya bi banao lage na like ekta ina ga se maiki khan mota laga dukpi na puji gina nijor laga পয়সা খান ফিকা টাইম দিবি নাগা হৈ যায় না নিজৰ লাগা বডি মেইনটেনেন্স নিমিদি নাগা বি হৈ যায় তো ইকোনমিক দিবি একটা হ'ব লাগে মইলা হিসাব দে মইনা মই বি একটা তো ইটো একটা কি ভাবি জানি মই আজি না আপনি লাগা ভাবনা নয় না মোলা ভাবনা দি বেশি বিগ বস দি বয়ান নিছনা জ ওসা আছে ইনি মানুহ অলপ বিকাজে আর কি দে হোসা আছে তুই তো রকিবে পয়লা তো মই বেশি পাতলা থাকিছে মগান জিত 4 ইয়ার্স ব্যাক বেশি পাতলা থাকিছে লাই স্কেলেটন নিছনা থাকিছে এটা তো কি লাগা আছে মস্ত হইছে দে পয়লা তো বেশি পাতলা থাকিছে এটা তো বোলিং দি দাই না বইলে নাগা হইব বেশি মস্ত হইছে এটা বেশি লাগলা তো কনিশনা মাইকিয়ান তো like mula welcome bi takho lagi like family khan lo pore phala handle kurina takshule do bishi bhalo ho goina edu bi koi dia se chaje le do bishi bakto maikian khor manon gi milo na pare motala ama han ge head kribo nishule do khali nijola mota ge ina khan bishi ase de please pra ina no kribi kile koile do je man na kurishule do apni kiman motala ama baba ge nile do ina hushukle do mahani ekta পাপ হই যায় দে না এটুই কব না পাপ হই যায় না এটু কারণে
maiki la side TV mota la side TV ina kro lagi koina itu bi koi di ase aro mota na nimbi ekta ina dekho lagi je kuno mota ndu issue le do maiki ki share role na para like to wi dekhi de ina bi na dekho Okay, lagi itu part to apni pra hi kobo lage moi maikila part koi disu to na to hesab barabar ho lage to mota manu to ekta maiki manu ke loi kina bohi bole mane itu question dole do negative pali noy positive pali lobole laga ase edo question dole do itia kiman jun sadi hoi gina bohi ase family bhal jabole na pare kin nabi thakibo pare kumba samanu do edu warni moi apni ki tu question hodi ole mon jai taka do mota manu ekta do maiki loi gina ঘর বাসাবলে কিনাকা টাইপ হব লাগে তাই লাগা লিভিং এটিটিউড টু কিনাকা হবলে লাগে মই গুছা দি আছে দে gusta to ni na মোটা লাগা কথা yes মোটা কিনাকা থাকিব লাগে acha yes je bishi bhagwalan do mola fe malap kuno ba dikhina bi aishi de mota khan do isule do ama baba ge chari gina je khor ala osul do manla side manla konya khan do isule do manla konya mala amnya la du kina sina jinre mala konya khandu ina se de kuni gori dangor wala se idoni gor sai ina se do live still mala like ita saigina jaishule do je mala relative kuno ba bi inanga ase do osol do dangor wala gor de bule dakha dangor wala gor ala khugina ina bi ase de mo bishi dikhina ase to ina do moila hisab de do motahan brai mohan do gor ala khoi jabo noisule do ama ba ke nimili inan ki koishu gole do maiki han do ini ek par study krile bala se kile moi itu mota bra che ita do by chance itu mota brai kotha milai na bi jai dekho pari do hili manon sabra ki ase maikin mani biya nisna hoi jai de itu mota biya dakhile maiki bhal dakhibolo lagi do ina lana like mota biya hogina mota brai cho settle hobo gina jai do ini example de ala gor jai huli manon bra sa do issue le do itu maiki aha pishi de sadi kura pishi de tai do ina jai se gor ina bi bishi koi do na osol de ina bi no ho pari na to ina bishi ase itu karni moi ini mota han ge kole mon ja do like motan lai kushinu de ase do na amnen kina ta ko lagi makian lo na kwas na to mota han do ekta ina ho lagi maki la dukpi buchu lagi de maki laga like mohalla phapna ki ase talo de ki na pungja ase idui janio lagi aro ina usugle do che moila mota rabi moila duk buchi ase movie sharing krole pare ase na mota manu do isule do maki ekta laga sharing krole para la ekta ta kyo lagi buchi she itu ase eta by just je moi la mota ase moi juni ni shadi hu jese de to mo apni ki koe ase de ini example shadi hu na tu ki koe ase de ki holive tu de ni je ignore ini time pass nisna ina krishule to makian ki bishi hurt hui jai na ina nokro lagi maiki la kotha bi maniwo lagi aro makian bi mota la kotha maniwo ঠিক আছে ajira kotha maniwo de apni la Namali Gurasa viewers, just for entertainment purpose. Only be ite ki laga kotha koise, maiki mota laga kotha koise na. Dukan isna mota hole be maiki ki understanding thaibo laibo, gor family manu khangi morom kurwa laibo. Edu nisna maiki manu be same mota manu lore naga equally treat kurwa laiya. Edu nisna hobol lage koina ko ase. Tai pra, moi pra nohoi. তো ভিডিও দলে তো আমি খান আজি আনি দি থাকা তো একটা আপনি খান লেসন লার্ন বি কৰিছে কিনা আখা বিশ্বাস কৰি আছে আৰু একদম ফানি এন্টাৰটেইনমেন্ট বি লৈ কিনা আইছে আপনি খান ইটো ভিডিও দলে তো আপনি খান নেগেটিভ সেন্স দি নহয় হলি বি পজিটিভ দি লৈ কিনা আপনি খান আৰু বি লাইফ দি ইউজ কৰি কিনা যাই সকলে ইটো দি সব কাৰণে বি ব্লেসিং আছে কইনা কৈ দিয়া আছে মই কাৰণে ব্লেসিং আছে না নাই bishi blessing ase থ্যাংক ইউ bishi blessing ase de to thik ase moi chuna video do yete end kori dibo kiman junba fresh ba last tak side dise thank you so much aro moi juni kotha gradam de apnen ge hurt krina krule la kotha koina takishu kule bishi forgive kori dibi man moi do kotha koina jadam de apnen ge hurt kru dibi noile to apnen ge ekta
insult nile to inala phapna kurina kwala noi de ki huli kotha kurina jadam de to galti bi hui jai na tade galti kurina da issue le to maaf kuri dibi de koina apnya lo poribe koi de ase aru thank you so much mila video de ina idea karne thank you so much aji ami ge iman deri bra na hashi gina jama gorna thaise de thank you so much delhi manu moi delhi den একজন মানুহ প্ৰবি মকে মেসেজ কৰিন আছে সিস আপনি কতে এসে গইনা না মালা কন্যা ইউটিউবৰ ব্রাদার এসে দে তা লাগা ইউটিউব লা নাম পাউরিছো মই না টেক্স কৰিন তাইছে মই দিল্লী দে নহয় দিল্লী বি পাৰ হইনা জবপুৰ দে আছে দে তো জবপুৰ দে কাম কৰে আছে জবপুৰ দে হাজিৰা কৰি আছে কি হলে কাম do chutu dangor iku nai olebi nijur mon bra olai gena kura itu di hi ase koina koi dia sab ni be aro kudi thagile be be safe aro apni laga profession di apni laga sab di iso bra hi guide korbol dibo ohai dibol dibo aro aje ami gani naga video ani thikai dole do beshi khushi ase ekta apni logode aigina ekdam openly kotha kuri kina with entertainment aro inaga kuri kina lesson be learn kuri she apni khan logode etu karne bi bishi thanks dia ase viewers kan thank you so much aji ami khan laga video tu yeti par end kuri dia ase next video update til look ribo till then take care and bye bye